أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم। आज हम पढ़ने लगे हैं सूरत आल इमरान आयत नंबर 57 आयत नंबर 57। वअम्मा الذين آمنوا وأما الذين آمنوا अम पे गुन्ना करेंगे, मीम को लाम शब्द के साथ मिला के पढ़ेंगे। वअम्मा الذين وأما الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات इस्लाम को सवाल मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, वाव अलिफ अलिफ लाम को छोड़ते हुए। वअमिलु स्सालिहात وعملوا الصالحات फयुवफ़्फ़ीहिम فيوفيهم उजूरहुम أجورهم वल्लाहु والله ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। لا يحب الظالمين। बा को ज़्वा मुशद्दद के साथ मिला के पढ़ेंगे, अलिफ लाम को छोड़ते हुए। ला युहिब्बुल ज़ालिमीन لا يحب الظالمين। और मिला के पढ़ते हैं। वअम्मा الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين। والله لا يحب الظالمين। وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين। والله لا يحب الظالمين। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगले सबक में तर्जुमा पेश किया जाएगा।